हेलो साथीहरु, म चाहिँ अहिले फेरी भित्र पसिसकेको छु हैन। आएर नै यहाँ भित्र फेरीमा बसिसकेको छु। यो चाहिँ म अहिले फर्किँदै छु हैन, लन्टाउ आइल्यान्डबाट सेन्ट्रल जाँदै छु। हेर्नुस् मान्छेहरु बसिसकेका छन्, आगे जाने मान्छे खाली खाली छ हैन। अलि सुरुमा इन्ट्री गेटमा चाहिँ मैले भिडियो लिन पाएन, किनभने मेरो गोप्रो क्यामेराको ब्याट्री सकिएको कारणले गर्दाखेरि हैन। अहिले चाहिँ मैले मेरो आफ्नो पर्सनल मोबाइलबाट चाहिँ भिडियो सुट गर्दैछु हैन। मोबाइलबाट लिएको भिडियो अलिक क्लियर चाहिँ नहोला हैन, किनभने यो हल्लिन्छ, गोप्रोको जस्तो क्लियर भिडियो आउँदैन हैन। ल साथीहरु, अब म चाहिँ फर्किँदैछु हैन। यस अलि रमाइलो भयो, त्यो अलि गर्मी भएको कारणले चाहिँ अलिकति उस भयो हैन। त आजको दिन पनि ठिकै भयो हैन। हेर्नुस् बाहिर राम्रो भ्यू छ, तर मोबाइलबाट कति क्लियर त त्यति नआउला हैन। तर पनि बाहिरको भ्यूहरु चाहिँ एकदम हरियो छ, क्लियर छ मौसम हैन। साथीहरु हेर्नुस्, बाहिरको भ्यू हरियो छ, क्लियर मौसम पनि छ हेर्नुस् हैन। मोबाइलको भिडियो चाहिँ अलिक क्लियर चाहिँ नआउला हैन, तर पनि मेरो आँखाबाट चाहिँ रियलमा हेर्दा चाहिँ राम्रो देखेछ, हरेक क्लियर देखेछ। हेर्नु त कति राम्रो हेर्नु त टापु कति राम्रो छ हेर्नुहोस्। वा हरियाली पनि हैन। अहिले भर्खर चामजाम पो भयो त हो।
ल हेर्नुहोस् साथीहरू हङकङ यही हो हङकङ भनेको हङकङको बजार भनेको यही हो हेर्नुहोस् हङकङको सिटी बिल्डिङहरू हेर्नुहोस् हैन साथमा समुद्र हेर्नुहोस् यही हो हङकङ all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard, or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. But I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. ल साथीहरू अब हामी फाइनली आइपुग्यौँ सेन्ट्रल हैन अब आजको लागि अन्तिम डेस्टिनेसन भनेको यही हो ल आइपुग्यो हैन सेन्ट्रलमा आइपुग्यो यति अब चाहिँ साथीहरू हामी अब बाहिर निस्किन्छौँ हैन ओल्डेन ठाउँ आइपुग्यो हैन अब बाहिर निस्किनु पर्यो सबै पुरै हैन साथीहरू हामी बाहिर जाँदैछौँ हैन यहाँबाट अब हाम्रो फेरीको पाइलट चाहिँ हेर्दैछ बाहिर हैन साथीहरू त्यही हो हामी आएको फेरी भनेको यही हो हैन ल थ्याङ्क यू